शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। নমস্কার, পাবলিক টাইমসের নিউজ সেগমেন্ট এসআর টাইমসে আপনাদের স্বাগত জানাই। সঙ্গে আমি অভিজিৎ। শুরুতেই আজকের হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা টোটে। 2017 পৌর ভোটে দুর্গাপুরে অবাধ লুটের ঘটনার প্রতিবাদে কালা দিবস পালন বিজেপির। বিশাল মিছিলে হাঁটলেন সায়ন্তন বসু, সঞ্জয় সিংহ, রাজু ব্যানার্জিরা। 2021 ভোটে লুট আটকাতে প্যারামিলিটারি ফোর্স আরও বেশি সংখ্যায় থাকবে বললেন সায়ন্তন বসু। আসানসোলের 80 নম্বর ওয়ার্ডে স্থানীয় কাউন্সিলরের হাত ধরে তৃণমূলে যোগদান করলেন সিপিএম ও কংগ্রেস ছেড়ে 3 জন। যোগদানকারীদের দলে স্বাগত জানালেন মেয়র জিতেন্দ্র তিওয়ারি, বিধায়ক তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়রা। গত পুরসভা ভোটে ভোট লুটের ঘটনাকে স্মরণ করে দুর্গাপুরে কালা দিবস পালন সিপিএম এর। দুর্গাপুর পুর নিগমের সামনে দেখানো হলো বিক্ষোভ। গভীর রাতে অন্ধকারে আসানসোলে শুনশান রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে কিছু অজ্ঞাত মানুষ। তাদের ছবি ধরা পড়েছে সিসিটিভি ক্যামেরায়, আর এই নিয়েই দানা বেঁধেছে রহস্য। গত 1 মাসে এই রহস্যময় ঘটনা ঘিরে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে স্থানীয়দের মধ্যে। আসানসোলের কন্যাপুর হাই স্কুলে রাতের অন্ধকারে স্কুল অফিসের আলমারি ভেঙে লুট 51,000 টাকা। অভিযোগ জমা পড়েছে থানায়। বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে বাঁচল ইসিএলের কাজুরা এরিয়ার ওয়েস্ট কলিয়ারির খনি শ্রমিকরা। ঘটনায় 2 খনি শ্রমিক কোনো মতে বেঁচেছেন। ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষোভে নামেন কলিয়ারি শ্রমিক সংগঠনগুলি। সালানপুরের জেমারিতে বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সভা। কর্মীদের সংগঠিত হয়ে লড়াই করার বার্তা দিলেন বিধায়ক বিধান উপাধ্যায়। সালে আজকের দিনে দুর্গাপুরে পুরসভা ভোটে অবাধ ভোট লুটের ঘটনাকে প্রতিবাদ জানিয়ে দুর্গাপুরে আজ কালা দিবস পালন করলো বিজেপি। এরই প্রেক্ষিতে গান্ধী মোড় থেকে এডিডিএ পর্যন্ত বিশাল মিছিল করে করা হয় সভা। বিজেপির পশ্চিম বর্ধমান জেলা সভাপতি লক্ষণ ঘুরুই, রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক সায়ন্তন বসু, সঞ্জয় সিংহ, রাঢ় বঙ্গের অবজারভার সৌরভ শিকদার ও পশ্চিম বর্ধমান জেলা অবজারভার রাজু ব্যানার্জির উপস্থিতিতে এদিন দুর্গাপুরে বিজেপির তরফে কালা দিবস পালন করা হলো। 2017 সালের 13ই অগস্ট দুর্গাপুরের পৌরসভা ভোটে অবাধ লুট হয়েছিল বহিরাগতদের দিয়ে। 43টি আসন দখল করেছিল তৃণমূল। এরই প্রতিবাদে এদিন বিজেপির পক্ষ থেকে কালা দিবস পালন করা হলো শিল্পনগরীতে। দুর্গাপুরের গান্ধী মোড় থেকে এডিডিএ পর্যন্ত করা হলো বিশাল মিছিল। মিছিলে হাঁটলেন বিজেপি নেতৃত্ব। এরপর এডিডিএ এর সামনে করা হলো প্রতিবাদ সভা। সভা মঞ্চে এদিন দুর্গাপুরের বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা প্রায় 30 জন
বিজেপিতে যোগদান করলেন। যোগদানকারীদের হাতে দলীয় পতাকা ধরিয়ে দলে স্বাগত জানালেন নেতৃত্ব। সবাই বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক সায়ন্তন বসু বলেন, এবার 2021-এর ভোটে প্যারামিলিটারি আরো বেশি করে নামানো হবে, যাতে ভোট লুট করতে না পারে শাসক দল। তিনি বলেন, এবার রাজ্যে ক্ষমতায় আসবে বিজেপি। আমি আপনাদের কাছে বলতে চাই, নির্বাচন 2021-এ হবে, এবার প্যারা মিলিটারি আরো বেশি মাত্রায় থাকবে। সারা দেশে ভোট হবে না। এবার যদি হারমাতগিরি করতে গেছেন, প্যারা মিলিটারি গাছে বেঁধে পিটিয়ে পিঠে ছাল তুলে সভায় আপনাদের সামনে সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার রাজ্যে ক্ষমতায় আসবে। আমরা সন্দীপ ঘোষের খুনিদেরকে গ্রেফতার করব, তাদের শাস্তি দেব। সভা শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পশ্চিম বর্ধমান জেলা অবজারভার রাজু ব্যানার্জি বলেন, 2017 সালের ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছেন তিনি। পাশাপাশি এই দিন দুর্গাপুরে সিপিএম এর কালা দিবস পালনকেও কটাক্ষ করে রাজুবাবু বলেন, পশ্চিমবঙ্গে যেরকম গণতন্ত্র নেই, আর যে পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়েছিল, বিশেষ করে দুর্গাপুরের যে কর্পোরেশন নির্বাচন হয়েছিল, সেখানে পুরো তৃণমূলের গুন্ডা আর পুলিশের একাংশ মিলে সাধারণ মানুষকে ভোট দিতে দেয়নি, ছাপ্পা ভোট করেছে, লুটপাট করেছে, মানুষকে তার যে গণতান্ত্রিক অধিকার সেই অধিকারটা দিতে দেয়নি। আর তার ফলে এখানে মানুষের ভোটে না জিতে, আজকে গুন্ডাদের ভোটে জিতে, পুলিশের এক শ্রেণীর মদতের ভোটে জিতে আজকে দুর্গাপুর কর্পোরেশন চালাচ্ছে। আর তাই আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ করছি। আর যে আগামী পরিবর্তন আসছে 2021 সালে, আর সেই 21 সালের পর আমাদের মনে হয় আর এর বোর্ডের কেউ থাকবে না, তারা ইস্তফা দিয়ে দেবে। আর আমরা নতুন করে বোর্ড গঠন করব এবং বোর্ড গঠন করব দুর্গাপুরের মানুষের রায় নিয়ে প্রকৃত গণতন্ত্র আমরা দুর্গাপুরে প্রতিষ্ঠা করব। আজকে বামপন্থীরা আলাদাভাবে কি বলবেন? বামপন্থী আছে আমার তো জানা নেই। শিল্পমহলটা পুরো নষ্ট করে দিয়ে চলে গেছে, আর ওগুলো বামপন্থী নয়, ভালো করে খোঁজ নিন। আজকে তৃণমূলের লোকেরা এসে বামপন্থীর পতাকা জোরে ওখানে প্রোগ্রাম করছে, কার্যক্রম করছে, এই দুরবস্থা হয়েছে। আজকে কর্মসূচি নিয়ে বলছে যে 21-এর ভোটের সামনে আমাদের গিনিক না। দেখুন, এইখানে শিল্পাঞ্চল ছিল, আর এই শিল্পাঞ্চলের মানুষ যেভাবে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে, তাদেরকে ভোট দিতে দেয়নি 2017, আর 2019-এ হাফ করেছে, আর 2021-এ দুর্গাপুরে সাফ হয়ে যাবে, বাংলায় সাফ হয়ে যাবে। সাধন রুজের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, দুর্গাপুর। বিধায়ক তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে তৃণমূলে যোগদান করলেন সিপিএম ও কংগ্রেস ছেড়ে 3 জন। যোগদানকারীদের হাতে দলীয় পতাকা ধরিয়ে দলে স্বাগত জানালেন নেতৃত্ব। আসানসোলের হীরাপুর নার্সিংবাদ এলাকায় এদিন বিধায়ক তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে তৃণমূলে যোগদান করলেন 2 জন। যোগদানকারীরা 2 জনেই নরসিংবাদ এলাকার বিজেপির সক্রিয় কর্মী। এদিন তৃণমূল কার্যালয়ে যোগদানকারীদের হাতে দলীয় পতাকা ধরিয়ে দলে স্বাগত জানালেন মেয়র জিতেন্দ্র তিওয়ারি, বিধায়ক তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়রা। মেয়র জিতেন্দ্র তিওয়ারি বলেন, আসানসোলে এবার তৃণমূলের হাত আরো মজবুত হলো। स्वागत करता हूं आप लोगों का हमारी पार्टी की ओर से, तापसदा की ओर से, दीदी की ओर से, और निश्चित रूप से राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो काम कर रही है हर तरफ, और लॉकडाउन के समय में उन्होंने जिस तरह काम किया है, और यहाँ के विधायक हमारे नेता तापसदा ने लॉकडाउन के समय जो काम किया है, उसको देखकर ही और दीदी के काम को देखकर ही दोनों लोग जो लोग पिछले नगर निगम चुनाव में यहाँ से प्रार्थी थे, एक आदमी भारतीय जनता पार्टी की ओर से, एक आदमी सीपीएम पार्टी की ओर से, वहाँ से मोहभंग हुआ और हमारी ममता बनर्जी की पार्टी में तापसदा के नेतृत्व में आज यहाँ शामिल हुए हैं। इस पार्टी में इनके आने से हमारा संगठन और यहाँ मजबूत होगा, और ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, और विनोद यादव जो हमारे यहाँ के काउंसलर हैं, उनको तापसदा के नेतृत्व में काम करने की और ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी। আসানসোলের 80 নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূল ও কংগ্রেসের 3 সক্রিয় কর্মী বিধায়ক তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে এদিন তৃণমূলে যোগদান করলেন। 80 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বিনোদ যাদবের হাত ধরে ওই ওয়ার্ডের সক্রিয় সিপিএম কর্মী বাচু যাদব এবং জহর রায়, অপরদিকে কংগ্রেস থেকে সভাপতি সিং মিলে মোট 3 জন এদিন তৃণমূলে যোগদান করেন। এদিন তৃণমূল কার্যালয়ে যোগদানকারীদের হাতে দলীয় পতাকা ধরিয়ে দলে স্বাগত জানালেন মেয়র জিতেন্দ্র তিওয়ারি, বিধায়ক তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়রা। মেয়র জিতেন্দ্র তিওয়ারি বলেন, আসানসোলে এবার তৃণমূলের হাত আরো মজবুত হলো। সন্তোষ মণ্ডলের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, আসানসোল।
গত পুরসভা ভোটে ভোট লুটের ঘটনাকে স্মরণ করে দুর্গাপুরে এদিন কালা দিবস পালন করে সিপিএম। 2017 সালে দুর্গাপুরে পুরসভা ভোটে ভোট লুটের ঘটনাকে প্রতিবাদ জানিয়ে দুর্গাপুর পুর নিগমের সামনে এদিন বিক্ষোভ দেখায় সিপিএম নেতৃত্ব। গত পুরসভা ভোটে ভোট লুটের ঘটনাকে স্মরণ করাতে দুর্গাপুর নগর নিগমের সামনে এদিন বিক্ষোভ সমাবেশ পালন করল সিপিএম। 2017 সালে পুরসভার ভোটে তৃণমূলের অবাধ ভোট লুটের ঘটনার কথা মনে করিয়ে দিতে এবং গণতন্ত্রের পুনরুদ্ধারের দাবিতে নগর নিগমের সামনে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় সিপিএম নেতৃত্ব। এদিকে আবার এদিন পুরসভা ভোটে ভোট লুট নিয়ে শাসক দলের বিরোধিতায় সরব হয়ে বিজেপিও এদিন দুর্গাপুরে কালা দিবস পালন করছে। সিপিএম নেতা পঙ্কজ রায় সরকার বলেন, তাদের দেখেই নকল করেছে বিজেপি। আপনারা জানেন যে 2017 সালের 13ই আগস্ট দুর্গাপুর নগর নিগমের ভোট লুট খালি অন্য সাধারণ ভোট লুটের মতো ছিল না। 7 দিন ধরে দুর্গাপুরে প্রায় 12 থেকে 14,000 গুন্ডা নিয়ে এসে গোটা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দুর্গাপুরের মানুষকে গৃহবন্দী করে রাখা হয়েছিল, মহিলাদের ইজ্জত নেওয়া হয়েছিল, প্রবীণ মানুষদের অ্যাটাক করা হয়েছিল, অল্প বয়সী ছেলেদের ভোট দিতে দেওয়া হয়নি। ফলে তখন 43 জন কাউন্সিলর প্রায় 90% ভোট পেয়ে তারা জিতেছিল। আমরা তার প্রতিবাদে 2017 সালের 13ই আগস্টই সন্ধ্যাবেলায় ঘোষণা করেছিলাম এই দিনটাকে প্রতিবার আমরা ব্ল্যাক ডে হিসাবে ঘোষণা করব, গণতন্ত্রের ব্ল্যাক ডে। তাই আমরা আজকে অনুষ্ঠান করেছি। বিজেপিও আজকে ব্ল্যাক ডে পালন করছে। আমাদের দেখে বিজেপি অনেক কিছু করছে। আমরা বলি যে যখন নকল করবেন পুরোটা নকল করতে হবে, রাজনৈতিক সংস্কৃতি শিষ্টাচার সবটাই নকল করা প্রয়োজন। কি আছে ব্ল্যাক ডে আমাদের দেখে নকল করলো, কেউ তো একটা করলো, তাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি তারা নকল করলো। সাধন রুজের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, দুর্গাপুর। খবরে এখন একটু বিরতির পর থাকছে আবার খবর, সঙ্গে থাকবেন। सर्वप्रथम पब्लिक टाइम्स के बारे में छोटा सा वक्तव्य रखेंगे। हम लोगों ने बहुत तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन आप लोगों के निरंतर सहयोग, स्नेह, प्रेम, प्यार एवं उत्साह পাবলিক টাইমস এই যে সংস্থা আমাকে যে এখানে এনেছে তার জন্য আমি ওনাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং ওনাদের সমস্ত যে কর্ম সেটা বৈভব আকার ধারণ করুক আমি স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে প্রার্থনা করছি। न्यूज के जो मापदंड होते हैं उस पर खरा उतरते हुए इसी तरह आप काम करते रहे, क्योंकि वर्तमान समय में चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इंडिपेंडेंटली काम करना बहुत कठिन हो गया है। आधुनिक काल के बाद पोस्ट मॉडर्न, जिसमें स्वार्थ और इंडिविजुअलिज्म व्यक्ति प्रमुख हो गया है, समाज, परिवार, राज्य और राष्ट्र कहीं पीछे जा रहा है। ऐसे समय में पब्लिक टाइम्स के द्वारा समाज सेवी का सम्मान करना निश्चित रूप से अभिनंदनीय है। রানীগঞ্জের যে সংস্কৃতি, রানীগঞ্জের যে কালচার, ঐতিহ্য, সেটাকে একদিকে ধরে রাখা, আরেকটা হচ্ছে যে পাবলিক টাইমস কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সেটাকে পাবলিকলি হাইলাইট করা, এই দুটোকে একসাথে কম্বাইন করে আজকের এই অনুষ্ঠান। পাবলিক টাইমস আপনাদের সহযোগিতা, আপনাদের আশীর্বাদ নিয়ে, সকলের সম্মিলিত প্রয়াস এবং প্রচেষ্টা দিয়ে হচ্ছে পাবলিক টাইমস এগিয়ে চলুন। পাবলিক টাইমস উত্তরোত্তর, পাবলিক টাইমসের শ্রীবৃদ্ধি উত্তরোত্তর হচ্ছে যে বহির্মুখ আকার ধারণ করুন। এই সংবাদপত্র, প্রিন্ট মিডিয়া বা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া, মানুষ খুব ছাপা কথাকে বিশ্বাস করে, মানুষ খুব চোখের সামনে যেটা দেখে সেটাকে বিশ্বাস করে। তো যারা এই কাজটা করে তাদের কিন্তু অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এই কাজটা করতে হয়।
পাবলিক টাইমসে প্রায় 3.5 থেকে 4 লক্ষ দর্শক আছে, অডিয়েন্স আছে এখানকার এই সারাউন্ডিং এরিয়ায়। আমি পাবলিক টাইমসের নিউজ সমস্তভাবে দেখেছি এবং দেখে একটা জায়গায় উপনীত হয়েছি, সিদ্ধান্তে এসেছি যে না, পাবলিক টাইমসে তারা চেষ্টা করে সঠিক খবরটাকে প্রকাশ করে দেওয়া। জয়সওয়ালকে পাবলিক টাইমসে যিনি কর্ণধার, তাকে কৃতজ্ঞতা জানাই। তারা রানীগঞ্জের মানুষের কাছে, রানীগঞ্জের হৃদয়ে তারা নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকে সম্মানিত করা এবং তাদের সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ না থাকলে এত সুন্দর মানব অনুষ্ঠান করা যায়। Public Times, let me tell you, it is my news channel when I travel every day from Durgapur to Raniganj. Vinodji, I thank you very much. He sends me the news and through the YouTube also, and that is my pastime for 20 minutes. I hear to that channel when I travel from Durgapur to Raniganj. It's a wonderful company. Sriram Multi Developer, residential and commercial project available. Ondal near Airport, Kajora, Asansol. Flat available at Banachiti JK Pal Lane near NSHM College. Contact number 9832114696 and 8016999596. কার চয়েস দেখো, মহিষাসুর। পুজোর আড্ডায় ব্রেক চেঞ্জ করে নাও ঠিক, নো মাথায় হাত। লেটস গো টু ছাদ। পুজোর সকাল বিকেল সেই ডুব দিতে যায় আড্ডাতে, ছাদেই বাঁধন হারা ভরসা দিচ্ছে টাটা, টাটা স্ট্রাকচারা। आसनसोल शहर के चेलीडांगा इलाके में रात के अंधेरे में सुनसान राहों पर घूमते अज्ञात लोगों की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। ये लोग चोर है या फिर कोई और, इसको लेकर रहस्य बना हुआ है। पिछले 1 महीने से इस रहस्यमय घटना को लेकर इलाके के लोग दहशत में हैं। आसनसोल शहर के चेलीडांगा इलाके के बासिंदों के लिए पिछले कुछ दिनों से रात के अंधेरे में सुनसान सड़कों पर घूमते अज्ञात लोग आश्चर्य का विषय बने हुए हैं। दरअसल देर रात को सुनसान सड़कों पर घूमते ये लोग कौन हैं और कहां से आए हैं, इसे लेकर रहस्य बना हुआ है। आसपास के घरों में लगे सीसीटीवी कैमरों में उन लोगों की तस्वीर भी कैद हो गई है, फिर भी ये लोग पहचान में नहीं आ रहे हैं कि आखिर ये है कौन। रात के अंधेरे में सड़कों पर घूमते इन लोगों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि चेलीडांगा इलाके के बासिंदे दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं और उनकी रातों की नींद गायब हो जा रही है। दहशत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चेलीडांगा इलाके में स्थानीय युवकों ने घरों के बाहर रात में पहरा देना भी शुरू कर दिया है। वो रात भर जग रहे हैं, लेकिन फिर भी रात में घूमते ये अज्ञात लोग पकड़ में नहीं आ रहे हैं।
ये अज्ञात लोग चोर है या फिर कोई और, इसे लेकर स्थानीय बासिंदों में कई तरह की चर्चा हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह सिलसिला पिछले करीब 1 महीनों से चल रहा है। पुलिस को भी इसकी जानकारी दी गई है, लेकिन पुलिस सोई हुई है। पुलिस द्वारा रात के अंधेरे में सुनसान सड़कों पर घूमते इन अज्ञात लोगों से जुड़े रहस्य से पर्दा नहीं उठाए जाने के कारण ही स्थानीय बासिंदे खुद रात को पहरेदारी कर रहे हैं और बासिंदों में दहशत का माहौल है। ये 1 महीना से ऐसा हो रहा है, ये दहशत फैला के रख दिया है यहाँ पर चिड़ंगल में। कोई बोल रहा है भूत है, कोई बोल रहा है एलियन है, कोई बोल रहा है चोर है। लेकिन ये चोर है कि भूत है कि एलियन है, इसका तो तहकीकात पुलिस को करना चाहिए ना। पुलिस यहाँ पर का पुलिस सोई हुई है, केवल चुपचाप से खाली आ रही है, पूछ रही है, चल जा रही है। लेकिन हकीकत क्या है इसका तो मालूम करना चाहिए, इसको आना चाहिए, पुलिस को जागना चाहिए। लेकिन पुलिस भी सोया हुआ है। यहाँ का पुलिस का काम यहाँ का आम पब्लिक कर रहा है। यहाँ का जो बच्चा लोग है, यंग बच्चा लोग है, ये लोग पहारा कर रहा है। क्यों भाई, वो भी तो किसी का बच्चा है। अगर उसे कुछ हो जाएगा, जो काम पुलिस को करना था वो लड़का लोगों को करने पड़ रहा है, तो पुलिस ये काम कब करेगी? इसका तहकीकात करना चाहिए। महीना से हो रहा है, 1 महीना से। 1 महीना से सभी अपने अपने दहशत का माहौल है। सब अपना अपना घर में 8 बजे से ही घुस जाती है, सब बाल बच्चों को लेकर घुस जा रहा है, घर बंद कर दे रहा है, सुनसान हो जा रहा है, कोई नहीं है, दहशत का माहौल हो गया। लेकिन ये क्या सच्चाई है, अभी तक इसका पता नहीं चला। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। आसनसोल उत्तर थाना क्षेत्र के कन्यापुर हाई स्कूल में धावा बोलकर चोर अलमारी में रखे 51,000 रुपए लेकर फरार हो गए। स्कूल के प्रधान शिक्षक ने चोरी की शिकायत थाने में दर्ज कराई है। आसनसोल के कन्यापुर हाई स्कूल में चोरी की घटना घटी है। बुधवार की देर रात चोरों ने स्कूल में धावा बोला और दरवाजे का ताला तोड़कर ऑफिस में दाखिल हुए, जहां अलमारी तोड़कर चोर उसमें रखे नगद 51,000 रुपए लेकर फरार हो गए। गुरुवार सुबह चोरी की घटना का खुलासा उस वक्त हुआ जब स्कूल के प्रधान शिक्षक एवं अन्य कर्मचारी स्कूल में पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि ऑफिस के दरवाजे का ताला टूटा हुआ था, अलमारी भी टूटी हुई थी और उसमें रखे रुपए गायब थे। इसके बाद प्रधान शिक्षक ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस स्कूल में पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। स्कूल के प्रधान शिक्षक ने बताया कि इन दिनों स्कूल में 11वीं एवं 12वीं की क्लास में एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है। बुधवार की शाम वे कुछ जरूरी काम के सिलसिले में DI ऑफिस चले गए थे, जबकि बाकी कर्मचारी भी ऑफिस बंद करके घर चले गए थे। प्रधान शिक्षक ने बताया कि चोर ऑफिस की सिर्फ एक अलमारी को तोड़कर उसमें रखे 51,000 रुपए लेकर फरार हो गए। बाकी किसी भी चीज को चोरों ने छुआ तक नहीं है। यही वजह है कि चोरी की घटना को लेकर संदेह हो रहा है और चोरों को इस बात की पूरी जानकारी थी कि उसी अलमारी में रुपए रखे हुए हैं। দিয়ে আমাদের এসে দেখলাম সমস্ত ভাঙা চোরা সব দিকে ফেলে দিয়েছে। এদিকে আলমারি, ওই আলমারিটা খোলা, ভেঙেছে যেমন করে আর কি। দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আমি এসে ইয়ে খারাপ লাগলো। দিয়ে আমি সঙ্গে সঙ্গে চলে গেলাম থানাতে, ফোন করলাম, ওরা সঙ্গে সঙ্গে এলো। ওরা এসে সমস্ত ছবি টবি তুললো। দিয়ে তারপর ওরা আমার যে বড়োবাবু থাকে, এখন লকডাউন তো অল্টারনেট টাইমে সব আসছে, দিয়ে ওকে আমি আসতে বললাম, ও হসপিটালে ছিল, সঙ্গে সঙ্গে চলে এলো। টাকাগুলো যেহেতু আমাদের একটা জায়গাতে করা থাকে আর কি, অ্যাডমিশনের টাকা বা এই যে কম্পিউটার রুম তৈরি হচ্ছে, তার তো কাজ চলছে, তারও টাকা তুলে রাখতে হবে, পারা যায় না তাহলে। দিয়ে ওকে তো হিসেবটুকু করতে বললাম। ওই টোটাল হিসেব করে দিলো প্রায় 51,078 টাকা, মানে শুধুই টাকা নিয়ে গেছে, আর কোনো কিন্তু কাগজপত্র আছে। এখানে ছোলা আছে, সব থেকে বড় ব্যাপার আমার আলমারিটা খোলেনি। তার মানে আমার মনে হচ্ছে এটা কেউ জানে, তাহলে টাকাগুলো যে কোথায় থাকে এটা তো আমার নিজের ধারণা আর কি। প্লাস নাইট গার্ড থাকে, আমি তো নাইট গার্ড ক্রস করলাম অনেকক্ষণ ধরে। আমি বলি তুই এসেছিলিস কিনা সত্যি কথা বল, তাহলে এতক্ষণ ধরে 2 ঘন্টা ধরে প্রায় কাজ সময় লেগেছে। লোকালিটি অনেক এসছে, ওনার সাথে প্রচুর সময় লেগেছে। এবং ওকে তো পুলিশ নিয়ে গেল, ওকে সঙ্গে কথাবার্তা বলছে। बताया जा रहा है कि रात में स्कूल में नाइट गार्ड भी तैनात रहता है। नाइट गार्ड की तैनाती के बावजूद स्कूल में चोरी की घटना को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। चोरी की घटना की जांच में जुटी पुलिस नाइट गार्ड समेत अन्य कर्मियों से पूछताछ कर रही है। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। ईसीएल के काजोड़ा एरिया के परासकोल वेस्ट कोलियरी की खदान में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया और 2 मजदूर बाल बाल बच गए। इस घटना के विरोध में श्रमिक संगठनों ने कोलियरी में प्रदर्शन किया और श्रमिकों की सुरक्षा में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया।
अंडाल थाना और ईसीएल के काजोड़ा एरिया के परास्कोल वेस्ट कोलियरी में खदान के भीतर काम करते समय चाल धंसने से 2 मजदूर घायल हो गए। इस घटना को लेकर श्रमिकों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने सुरक्षा में लापरवाही बरतने का आरोप लगाकर कोलियरी में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के कारण कोलियरी का कामकाज भी बाधित हुआ। बताया जा रहा है कि परास्कोल कोलियरी की भूमिगत खदान में बुधवार की रात दूसरी पाली में ड्यूटी कर रहे पंचानन कुमार धोबी और सुकुमार गौड़ा स्टोरिंग का काम कर रहे थे। उसी समय अचानक चाल धंस गई और उसकी चपेट में आने से दोनों मजदूर घायल हो गए। खदान के भीतर काम कर रहे अन्य मजदूरों ने उन दोनों को किसी तरह बाहर निकाला। गुरुवार सुबह इस दुर्घटना की खबर पाकर एचएमएस और एआईटीयूसी समेत अन्य यूनियनों के प्रतिनिधि एवं समर्थक कोलियरी में पहुंचे तथा श्रमिकों की सुरक्षा में लापरवाही बरतने का आरोप लगाकर प्रदर्शन किया। श्रमिक नेताओं ने आरोप लगाया कि दुर्घटना में पंचानन धोबी के पैर में चोट आई है, परंतु प्रबंधन द्वारा उसे अस्पताल न ले जाकर घर पहुंचा दिया गया। यह कोलियरी प्रबंधन की घोर लापरवाही है। विगत कल का दिन में सेकंड शिफ्ट में घटना हुआ 8:30 बजे रात को। खदान के अंदर में जहां पर स्टोरिंग होता है वहां पे 2 हम लोग का मजदूर पंचानन धोबी और सुकुमार गौराई दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल अवस्था में उस समय यहाँ पे ना मैनेजमेंट का कोई लोग था ना वो खदान के अंदर जो वर्कर लोग थे, वर्कर लोग ही उसको जान को बचाए। मोटा मोटी 8 फीट वो बालू में चला गया था, कल मरने से बच गया। पंचानन धोबी का पैर फ्रैक्चर हो गया है। फिर भी मैनेजमेंट का इतना लापरवाही है कि मैनेजमेंट उसको यहाँ से उठा के उसको एडमिट करने का काम नहीं किया। मैनेजमेंट इसको उठा के उसको घर पहुँचा दिया। तो जो भी है ये मैनेजमेंट का लापरवाही का कारण है। आज के दिन में अगर मैनेजमेंट इस बात को नहीं मानता है, मैनेजमेंट अपना बात से हटता नहीं है, कल के दिन में हम लोग समस्त यूनियन मिल के हम लोग आंदोलन करेंगे। एक वर्कर के साथ में जायती होगा, एक वर्कर के साथ में अन्याय होगा। वर्कर खदान के अंदर में काम करने जाएगा, खदान के अंदर में उसका घटना घटेगा, इसका पूरा जिम्मेवारी मैनेजमेंट को लेना चाहिए। लेकिन हम लोग दुर्भाग्य है, हमारा समस्त मजदूर यहाँ पे हैं, सुन रहे हैं हम लोग का बात। हम लोग का दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि यहाँ का मैनेजमेंट इतना लवारिस मैनेजमेंट है कि एक बार भी मजदूर की तरफ घूम कर देखने का काम नहीं करता है। बाद में कोलियरी के अधिकारी मौके पर पहुंचे और श्रमिक संगठनों के नेताओं के साथ वार्ता की। कोलियरी के अधिकारियों के आश्वासन के बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ। अंडाल से अनिल प्रसाद की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। খবরে এখন সময় আবার একটু বিরতির পর ফিরে আসছি আবার খবর নিয়ে, সঙ্গে থাকুন। स्वास्थ्य की रक्षा और अधिक पौष्टि, एग्रो फ्रेश आटा की रोटी, खुशी परिवार हरदम ताजा टेस्ट, आटा की जगत में एग्रो फ्रेश बेस्ट। संपूर्ण मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल से भरपूर एग्रो फ्रेश आटा मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से बना हेल्दी एग्रो फ्रेश आटा। रोटी चपाटी पूरी पराठा, एग्रो फ्रेश आटा। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহে সঠিক পুষ্টি, এগ্রো ফ্রেশ আটা রুটি, এগ্রো ফ্রেশ আটা। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391, 9332185842। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। শালানপুরের বাসুদেবপুর জেমারি কমিউনিটি হলে বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হয়ে গেল তৃণমূল কংগ্রেসের এক কর্মী সভা। উপস্থিত ছিলেন বারামুনের বিধায়ক বিধান উপাধ্যায়।
শালানপুর ব্লকের বাসুদেবপুর জেমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত জেমারি কমিউনিটি হলে এদিন বারাবণীর বিধায়ক বিধান উপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হল কর্মী সভা। সামনে বিধানসভা নির্বাচন, তাই শালানপুর ব্লকে তৃণমূল কংগ্রেসের সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করতে প্রতিটি পঞ্চায়েত এলাকায় করা হচ্ছে কর্মী সভা। এই কর্মী সভার মধ্যে দিয়েই এলাকায় মানুষ কি কি সুবিধা অসুবিধা রয়েছে সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়। আলোচনা করেন বিধায়ক বিধান উপাধ্যায়। মূলত এই অঞ্চলে পানীয় জলের সমস্যা উঠে আসে। বিধায়ক এদিন কর্মীদের গ্রামবাসীদের আশ্বাস দেন খুব দ্রুত সমস্যার সমাধান করা হবে। বাংলার গর্ব মমতা এই প্রোগ্রামগুলো প্রায় প্রতিটা গ্রামে ঢুকেছিলাম আমরা। বাসুদেবপুর জিবাড়িতে ব্লক প্রেসিডেন্ট এবং আমাদের জেনারেল সেক্রেটারি পঞ্চায়েত সভাপতি প্রধান এটা করেছিল, আমি যেহেতু ঢুকতে পারিনি তখন অন্যদিকে আমার প্রোগ্রাম ছিল, সেই কারণে আমি আজকে বাসুদেবপুর জিবাড়ি পুরো গ্রাম পঞ্চায়েতে আজকে আমরা কর্মী মিটিং ডেকেছিলাম, নেতৃত্বের মিটিং ডেকেছিলাম। কোথায় কী অবস্থায় আছে কী না আছে এগুলো রিপোর্ট দেওয়ার জন্য আমি জানলাম সব কিছু, এবং নেক্সট উইক থেকে আমি বাসুদেবপুর জিবাড়ির প্রতিটা গ্রামে যেটা দিদিকে বলো বাংলার গর্ব মমতা হয়েছিল সেই হিসাবে আমি সব গ্রামে যাব, গ্রামের অসুবিধাগুলো জেনে। অন্যান্যদের মধ্যে সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ মোহাম্মদ আরমান, শালানপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ভোলা সিং, শালানপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ফাল্গুনী কর্মকার ঘাসি সহ অন্যান্যরা। সন্তোষ মণ্ডলের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, আসানসোল। এখনকার মতন এই পর্যন্তই। দেখছেন পাবলিক টাইমস, ইউর ভয়েস আওয়ার মিশন। নমস্কার। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391 9332185842।